Maayong buntag mga kalodi. Ani ana pud ta ga video kay magkuha tag kwarta sa Palawan. Kay naay nagpadala sa ato og kwarta. Usa ka tawo maoy naghatag kusog sa among magsuon. Ang ahong papa para ipalit og personal hygiene og ihikay sa mga requirements. Kay gitawagan na mata sa kumpanya og karong Lunes pwede na daw magsugod og trabaho. Salamat tod kang Mambel kay maoy permi ka update nako. Og balik ta sa video. Nisakay na ko og bawbao paingon sa bakwag. Og nakita ko ning twin brother na nabaktas. Og finally nakaabot ra gyud ta sa Palawan. Ako na lang gi-fast forward ang pagbayad. Kay arang kabagtik sa suga, maong nagdali-dali kog sulod. Og diri ako na lang tagkat ang pag-fill up sa receipt form. Kay nakuha naman nato ang kwarta, muadto na ta sa groceryhan kay magpalit na ta og personal hygiene og biodata form. Kay nahuman naman ta pagpalit, muadto na ta sa terminal ng mga tricycle para makauli ta og sadyo kay pilapan pa nato ang biodata form. Kay nakasakay naman ta, diri na lang tingali ta kutob og daghang salamat sa pagtapos sa video. Og mamalihog na lang ko sa pag-follow o pag-share. Daghang salamat. Bye.